बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, आज जुमअतुल मुबारक का, बरकतों का दिन भी है और आज के दिन की फ़जीलत से हम लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। तो आज के दिन के कुछ काम आप बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे, जैसे गुस्ल करेंगे, पाक साफ़ कपड़े पहनेंगे, नमाज की अदायगी करेंगे और दुरूद पाक का कसरत से विर्द भी करेंगे। और इसके साथ साथ दुआओं में भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चले कि जैसे कि आज आप जानते हैं 2021 का आज पहला दिन है और इतना बरकतों वाला दिन, यानी कि जुमे के दिन ही 2021 का पहला दिन भी आ गया। तो अपने प्यारे मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा कि जो इतनी पेंडेमिक सिचुएशन से हम लोग गुजरे, 2020 हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल रहा, तो 2021 हमारे लिए खुशियों वाला और बरकतों वाला और कामयाबियों वाला साल जो है वो हमारे लिए साबित हो। आमीन। और दुआ कीजिएगा सबके लिए। बढ़ते हैं आज अपने पहले मौजू की जानिब, जिस पे हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू करनी है। जी, साल 2021 यानी कि नया साल का आगाज़ हो चुका है, तो हमें कौन सी मस्बत तब्दीलियों की ज़रूरत है, अपने अंदर कौन से ऐसे पॉजिटिव चेंजिंग्स हमने लाने हैं, किन अहद के साथ हमने इस साल का आगाज़ करना है, अपने काम का आगाज़ करना है, ताकि हमारा ये जो साल 2021 है ये कामयाबी का साल साबित हो, हमारी खुशियों का साल साबित हो। तो कैसे वो चेंजिंग्स अपने अंदर हम ला सकते हैं, कौन से अहद और कैसे अहद हम कर सकते हैं, इस पे बात की जाएगी आज। और आज का दूसरा मौजू, हर इंसान तरक्की और खुशहाली चाहता है। यकीनन एक तरक्की याफ्ता ममालिक में रहना चाहता है, एक खुशहाल घराना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें किन तकाज़ों की ज़रूरत है, कौन सी नीड्स हैं जिनको हमें पूरा करना है और हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपने लिए तरक्की खुशहाली जो है वो पैदा कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए कैसे तरक्की खुशहाली का बायस बन सकते हैं, इस पर भी आज इन डिटेल बात की जाएगी अपने मेहमानों के साथ। और स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि जल्दी से अपने मौजू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले हमें जिन्होंने ज्वाइन किया माहिर फल्कियात हैं आगा बहश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आगा साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। रेहान ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच सवेरा में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, रेहान साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप शायर हैं, अदीब और दानिश्वर हैं। अख्तर उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुश आमदीद। जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी हमारे साथ 2021 के कोई आपने अहद किए हों, कोई आपने पॉजिटिव चेंजिंग्स का सोचा हो, तो आप हमारे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल करना चाहें तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहें, अपनी पॉजिटिव चेंजिंग्स हमारे साथ शेयर करना चाहें, या आपने कोई अहद किए हुए हों कि 2021 में हमने ये काम करने हैं और इन अहद के साथ करने हैं, तो आप भी हमें लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी, अगर साहब आपसे अपने आज के पहले मौजू का आगाज़ करूँगी। 2021 नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि पॉजिटिव चेंजिंग्स हमारे अंदर कैसे आएंगी इस 2021 में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। एक तो आज जुमअतुल मुबारक है। जी जी। और तमाम देखने वालों को नया साल और जुमअतुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मौला अमीर अल मोमिनीन का एक कौल है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़त अरफ़ रब्बह। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। बेशक। अपनी इस्लाह के ज़रिए जो गुज़श्ता हम 2020 में जो गलतियाँ कर चुके हैं, जो मसले मसाइल हमारी कोताही गलती की वजह से दरपेश या मसाइल पैदा हो चुके हैं, जी जी, उनका इस्लाह करते हुए आज जुमअतुल मुबारक है। और इस जुमा को देखते हुए हम आगे बढ़े। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है या कोई जुमा पे नहीं जा रहा है, तो आज बाकायदे जुमा पे जाए और ये अहद करे कि आज से मैंने अपने, या आप अपने बी बच्चों के साथ, या किसी के कर्ज से, या किसी को नाराज़ कराए, या ज़िंदगी में कोई ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में
जिस तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिन कोताहियों की वजह से आप रह गए या नफरतें पैदा हो चुकी हैं, तो उनसे निकलने के लिए आप अपनी नफ्स के इस्लाह के साथ साथ आप ये अहद करें कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, बिल्कुल, और अपनी गलतियों से निकल कर इस 2021 को बेहतर मुस्तकबिल के साथ जद्दोजहद करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल, और कोताही से निकलते हुए बेहतर मुस्तकबिल को तलाश करना है। ये बात तो तय है। जी जी। 2020 और 2021 में क्या फ़र्क है? फ़र्क सेम दिन है, सेम वक्त है। किसी ने 2021 में आपको खिलाना पिलाना नहीं है, आपने खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही जद्दोजहद करनी है, और खुद ही अल्लाह के भरोसे पर आपने आगे बढ़ना है। देखो, अल्लाह ने रिज़्क़ का, आपकी मौत हयात ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी उस रब के बिल्कुल, बेशक बेशक। इन्ना सलात व नुसुकी महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने अपनी तमाम काम, तमाम तवज्जो आपने अपने उन मसाइल से निकलना है। किसी ने आपको कुछ नहीं करना, खुद अच्छा बनना है, खुद बेहतर बनना है, खुद अपने अंदर तब्दीली खुद पैदा करनी है, खुद ही पैदा करनी है। फिर आपके रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे और फिर अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बेशक बेशक, कोई शक नहीं इसमें। जी रेहान साहब, आप क्या समझते हैं कि 2021 के इस नए साल के आगाज़ में किन मस्बत तब्दीलियों की हमें ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम नाज़रीन को। आज क्योंकि 2021 की पहली सुबह है जी, और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह और उसके रसूल का बेपनाह जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें नई साल की नई सातों में हमें ये मौके मुहैया किए। मैंने रात को एक जुमला लिखा और मैं उस जुमले से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। जी जी। तवील तो नज़म बहुत है, लेकिन एक जुमला ये है कि तुम ना बदले तो नए साल में बदला क्या है। बदला क्या है, बिल्कुल। अगर इंसान अपनी शख्सियत को देखे, इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखे, तो इंसान इन तमाम चीज़ों से सीखता है, बिल्कुल, बढ़ता है, पनपता है, आगे बढ़ता है। शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ ज़ाविये हैं सोचने के। इंसान जब सोचता है और अपने गिरदाब में घिरे हुए, भंवर में घिरे हुए मुश्किलात को देखता है, जी जी, तो उसको अगर रोशनी नज़र आती है तो वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस बढ़ने के लिए एक उम्मीद चाहिए, इस बढ़ने के लिए एक जज्बा चाहिए, और इस बढ़ने के लिए बेसिकली वो डिटर्मिनेशन चाहिए जो आपकी शख्सियत में उजागर होगी। हमें 2020 को, अगर ओवरऑल मैं उस 2020 की बात करूं, तो मुझे, आपको, हमारे बच्चों को, नौजवानों को एक समाजी वर्कर होने की हैसियत से जी माशरे में जो हमने 2020 में परेशानियां देखी हैं, ठीक है, जो परेशानियां देखी इस पे हम कैसे प्रॉब्लम कंट्रोल देखी, पा सकते हैं, इस पे आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, हमें इसको लेकिन देखना बढ़ने, होगा। जी जी, आपकी बात को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है नए साल की 2021 की, कि इसमें हमें किन जो मस्बत चेंजिंग्स हैं उनकी ज़रूरत है, किन तब्दीलियों को अपनाना चाहिए और कौन से अहद हमें करने चाहिए ताकि नए साल का आगाज़ पॉजिटिविटी से किया जाए, ताकि ये पूरा साल जो है वो हमारा अच्छा गुजरे, कामयाबियों वाला और तरक्की याफ्ता जो है वो गुजरे। रेहान साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो भी कोविड के दौरान हम लोगों ने मुश्किलात देखी, जो परेशानियां देखी और जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, एक सोशल वर्कर की हैसियत से, समाजी कारकुन की हैसियत से हमने जो काम किया, फ्रंट लाइनर्स के साथ मिलकर हमने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान और उसके मुल्का इदारे, NDMAs और जो ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मुस्लिम हैंड के साथ है, तो हमने जो फ्रंट लाइन पर अपनी टीम के साथ काम किया, तो हमें ये चीज़ देख के बड़ा खुशी फील हुई कि हम उस पिसे हुए उस तबके की भी जो है ना खिदमत के लिए अपने आप को सर्व कर रहे हैं और माशरे में तब्दीली के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज तब्दीली की बात हो रही है उस पर मैं रेफरेंस देना चाहूँगा कि कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अगले साल में हमारे लिए रहमतें, बरकतें और हम सबके लिए एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली के साथ, लेकिन कब होगा कि जब हम अपने आप को भी तब्दील करेंगे और अपनी खामियों पर भी नजर डालते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल जी, मुश्किलात के बाद ये आसानियाँ होती हैं, तो हमें इंडिविजुअली खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। जब हर इंसान खुद को बदलने की सोचेगा, अपने अंदर मस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने की सोचेगा, तभी हमारा मुल्क जो है वो कामयाब हो सकेगा और
2021 हमारे लिए इंशाल्लाह कामयाबियों वाला और खुशियों वाला साल जो है वो साबित होगा। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें लाइव कॉल के ज़रिए, अपनी राय का इजहार करना चाहें, कौन सी मस्बत चेंजिंग्स का आपने सोचा है, कौन से वादे आपने किए हैं अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, तो लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अगर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, हमारा ये 2021 साल कैसा रहेगा, ये अगर प्रेडिक्शन आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी अख्तर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं कि 2021 नया साल जो हमारा शुरू हो चुका है, एक इंसान को कौन सी मस्बत तब्दीलियों की ज़रूरत है और किन वादों की, किन अहद की उसे ज़रूरत है? असल में तब्दीली के लिए तो साल का तयन तो नहीं है, लेकिन एक रस्म के तौर पे, एक तजदीद अहद के तौर पे हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली बुनियादी तौर पर फ़र्द से शुरू होती है, ये इज्तिमाई अमल बाद में बनता है। सही। फ़र्द से जब आप शुरू करते हैं, आप अपने आप को जब चेंज करते हैं और इंसानियत के हक़ में चेंज करते हैं, तो तब्दीली आती है। और फिर मैन टू मैन ये वेरी भी करती है, और इंसान से लेके फिर इज्तिमा तक ये सफ़र होता है। तो मैंने एक जगह लिखा था कि सब कुछ है वही नए बरस में, हम आज भी हैं उसी कफस में। तो क्या बात। वो तब्दीली जो है बुनियादी तौर पे वो हमें अपने अंदर लानी है, ताकि हम अपनी निहाद में, अपनी असास में, अपनी बुनियाद में तब्दील हों। बिल्कुल। और वो तब्दीली ये है जो हमें हुकूमती सतह पर करना है, वो ये है कि एक तो एजुकेशन के लिए बजट ज़्यादा करना है। सही। उसको कम नहीं करना, ज़्यादा करना है। और अपने तालीमी इदारों की तरफ बहुत तवज्जो देनी है। आपने देखा कि 2020 तो तालिब इल्मों बेचारों का बिल्कुल ही कोरोना की नज़र हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये काम ऐसे अल्लाह ताला के जिनके इंसान के बस में नहीं था। बिल्कुल। लेकिन हमारे बस में ये तो है कि हम उसके लिए पूरी तैयारी करें। और ये भी कुरान करीम में है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि आप जो है वो सही करें, आप कोशिश करें, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ें। बिल्कुल। तो 2021 में हमें ये करना है, पहले दिन से लेके और पूरे अगले सालों तक, कि हम जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, चाहे वो स्कूलों के हैं, कॉलेजेस के हैं या यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो स्कॉलरली चीज़ों को देखें भी और बच्चों को दिखाएं भी। बिल्कुल। ताकि हम उस फर्दा की तरफ, उस मुस्तकबिल बीनी की तरफ जाएं जो इंसान की फलाह की राह में सबसे अहम चीज़। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आगा साहब, आप क्या प्रेडिक्शन देते हैं हमारे मुल्क के लिहाज से कि 2020 तो बड़ा क्रिटिकल रहा, 2021 हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? बहुत खूबसूरत सवाल हैं कि इल्म फल्कियात की रोशनी से, ज़ाहिर बात है मेरे शोबा भी यही है, जो कि और जो कुछ अल्लाह ने मुझे शोहरत दी है इस इल्म की बुनियाद पर दी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो अब जैसे 2020 में परेशानियाँ था, आपकी मीडिया भी परेशानियों में था और हर इंसान मुतासिर था, तालीमी इदारों से लेकर एक आम मजदूर भी मसाइल और मुश्किलात से गुज़रा है। इन सब से ज़्यादा पूरी दुनिया में इंसानी जानों का ज़िया होना और बहुत से लोग अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं। मगर मैं अपनी इल्मी राय के मुताबिक 2021 खुशहाली, खुशबख्ती, सादतमंदी के साथ साथ बेहतर मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ेगा। और आलमी सतह पर जिस अंदाज से कोरोना ने या दीगर जो अभी एक नई एक और भी सुना है कि एक नई भी एक कोरोना टाइप के कोई और चीज़ आई है, तो इनका मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह तकरीबन इनकी दवाई मार्केट में आएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगले 6 महीने में तकरीबन इसके खात्मे की तरफ बढ़ेंगे और मार्केट में इसके इलाज मुहैया होगा। और अल्लाह ताला की ताईद और मदद से इंशाल्लाह 2021 में मुकम्मल तौर पर इस कोरोना का, इस वबा का हम अल्लाह ताला की ताईद से बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा। मार्केटें खुल जाएंगे, काम काज शुरू हो जाएगा और बेहतर मुस्तकबिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। और साथ साथ तरक्की और खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से ये बात तो तय है, मेरा लीडर, हम सब का लीडर, मेरा वज़ीर आज़म, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान का सितारे इस वक्त बुलंदियों पर मौजूद हैं
इन सितारों को देखते हुए हम पाकिस्तान के भी सियारा, पाकिस्तान के सितारा, इमरान खान का सियारा और उनके सितारों को देखते हुए, ये मैं अक्सर अभी भी मुस्तकिल टीवी चैनल पे भी गुज़श्ते, शायद आपको मालूम है कि देखने वालों को तो मालूम है, मैं 2007 से एक ही बात कह रहा था कि इमरान खान आने वाला वक़्त का, और अभी पीपल पार्टी की हुकूमत होगी, फिर नवाज शरीफ की होगी, फिर इमरान खान की होगी। तो उस वक़्त सारी दुनिया में आखिरी दिन तक जितने एक्सप्लोजर थे वो कहते थे यार क्या है, वो एक तरफ सहमत होते थे, मैं अकेले कहता था इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा और बनेगा। तो वो ऐसी बात थी कि लोग मजाक उड़ाते थे। आज भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 2021 इमरान खान के लिए कोई ख़तरा नहीं। कभी कभी ये जुमला कह देता हूँ अगर आप इजाज़त दें, जी बिल्कुल, अल्लाह पाक कुछ लोगों को दोस्त रखता है कि इमरान खान से अल्लाह बहुत मोहब्बत और प्यार करता है। शायद यही वजह है कि उसके घर के जो सितारे हैं अल्लाह इतने अच्छे, जी बिल्कुल, अल्लाह सबके घरों के सितारों को आबाद रखे। हम आपसे मजीद भी सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से जानेंगे कि हमारे मुल्क के हालात कैसे होंगे, इंडिविजुअली जो है वो इंसान कैसे तरक्की कर सकता है, उसको किन तब्दीलियों की ज़रूरत होगी, कैसे वो अपने आप को खुशहाल बना सकता है, अपने प्यारे मुल्क को खुशहाली की तरफ जो है वो गामज़न कर सकता है। इसमें मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन बढ़ते एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है साल 2021 यानी नए साल के हवाले से, उसमें मस्बत तब्दीलियों के हवाले से और हमारे अहद के हवाले से कि इस नए साल के आगाज़ में किन तब्दीलियों की ज़रूरत है और पॉजिटिव चेंजिंग्स की ज़रूरत है, और हमें ख़ुद से अहद करने की भी ज़रूरत है कि आया जो काम हम करने जा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ और तह दिल से हम इसको जान लगा के सर अंजाम देंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए हम कुछ कारनामे सर अंजाम दे सकें। रियान साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। बात की जा रही है नए साल की चेंजिंग्स के हवाले से, मस्बत तब्दीलियों के हवाले से, और अपने साथ अहद भी करना चाहिए। तो हम मस्बत तब्दीलियों को तलाश करते हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आया किन चेंजिंग्स की हमें ज़रूरत है। तो ये इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है, ये जो चेंजिंग्स हम ढूंढ रहे होते हैं मस्बत, या फिर जैसे कि अख्तर साहब ने बात की थी कि वो सिर्फ एक रस्म व रिवाज के तौर पर ही टेम्परेरी हम लोग अडॉप्ट करते हैं और जैसे ही वक्त गुजरता जाता है हम भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ कि मौला अली का एक बड़ा प्यारा कौल है कि माहौल इंसान का इमाम होता है, और जब इंसान की सोच का जो पैमाना है वो ग्लोबली होगा जी, और फिर वो उसकी जो एक्शंस हैं वो लोकली करेगा, तो यकीनन बिल यकीन तब्दीलियाँ नजर आएंगी। बिल्कुल, सोच को बड़ा प्यारा और बड़ा इंटरनेशनली अगर आपको तमाम चीज़ें अडॉप्ट करनी है, आपको सीखना है, आपको लर्न करना है, तो थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। इसके लिए आपको एक गोल सेट करना है। सही। उस गोल के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स करने, और इंडिकेटर्स क्या है? दुरुस्त गलत, राइट रॉन्ग, आगे पीछे। वो इंडिकेटर्स बेसिकली हमें आगे बढ़ने का एक हौसला देते हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं आपकी शख्सियत में तब्दीली आएगी जब आप आगे बढ़ने का अज़म रखेंगे, वो हौसला रखेंगे। देखिए, इंसान की शख्सियत के अंदर खराबियां भी होती हैं, इंसान की शख्सियत गिरावट का शिकार भी होती है, मुश्किलात भी आती हैं। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को अप्स डाउन तो आते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वो उनकी उस मुश्किलात को अडॉप्ट करके आगे बढ़ने और सीखने का अमल नहीं करेगा तो वहीं रह जाएगा। जो लोग रुक जाते हैं वो बेसिकली खुद रुक जाते हैं। खुद रुक जाते हैं। अगर उनको माशरे के साथ वो चलने और सीखने और नए वलवले और जज्बे साथ आगे बढ़ें और उस मुश्किलात से सीखें और आगे बढ़ने की तमन्ना रखें, तो मेरे ख्याल से उसको कामयाबी मिलेगी। इसमें खास तौर पे जो नौजवान हैं, खास तौर पे जो असातिज़ा कराम हैं, खास तौर पर जो हमारे काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, और जो वो लोग जो मोटिवेटर्स हैं, जिस तरह अभी इन्होंने बात की, आगा साहब ने बात की, देखिए ये वो लोग हैं जो आपको रोशनियां दे रहे हैं, जो आपको एक राह दिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगले साल में कामयाबियां हैं। ये बात आपको एनर्जी देती है। मैं अगर आपके साथ आज बैठा हूँ, हम बड़े खुशगवार माहौल के अंदर बात कर रहे हैं और हमें ये यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये बात लोगों को एक नया जज्बा और वलवला देगी, तो यकीनन इसके पॉजिटिव समरात आपको मिलेंगे। यकीन रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो यकीन के साथ करें। अख्तर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, जिन मस्बत तब्दीलियों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, अगर वो तब्दीलियाँ हमारे अंदर नज़र आ भी गई हैं तो उनके साथ मुस्तकिल मिजाजी कितनी ज़रूरी है?
جی ظاہر ہے کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ مستقل مزاجی کے بغیر اس کا ثمر جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن بنیادی بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنی نہاد میں تبدیل ہوں پھر یہ ہوگا. ہمارے اساتذہ کرام، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک کی صورتحال کا اندازہ کرنا ہے تو آپ اس ملک کی یونیورسٹی یا کالج کے سٹاف روم میں چلے جائیں. وہاں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کی صورتحال دانشورانہ سطح پر کیا ہے. صحیح. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ہمیں ٹارگیٹڈ فیوچر جو ہے کہ ہم نے فیوچر میں کون کون سے ٹارگیٹس جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، اچیو کرنے. وہ ٹارگیٹس اسی وقت اچیو ہوں گے جب ہم من حیث القوم ان کی طرف بڑھیں گے. فرد سے معاشرے کی طرف اور معاشرے سے پھر قوم کی طرف ایک سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. مثلا مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ ظلم سے، کفر سے قائم رہ سکتی لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مثلا ابھی دوست یہ شعر بھی کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک ایک میرٹ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ یہ معیار ہے کم از کم شعر کا. کم از کم یہ درجہ ہے جہاں سے انسان ورسیفائر کے بجائے پوئٹ ہو جاتا ہے. ایک چیز کلام موضوع ہوتی ہے، ہر کلام موضوع شاعری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ عروج کا مسئلہ ہے، ارکان ہیں، کچھ اور اس طرح کے. بالکل اسی طرح انسان کے سامنے گولز اور ٹارگیٹس ہوتے ہیں. بالکل جب وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ منزل کی طرف سفر کرے گا. یہ کوئی ایسی ریس نہیں ہے 400 کلومیٹر کی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں تک ہم نے جانا ہے. یہ تو ساری زندگی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لیڈرشپ آپ کی لوور مڈل کلاس سے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی یہاں اچھائی کا عمل اس طرح شروع نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں بہت اچھی بات ہے کہ ڈیموکریسی چاہے جس صورت پہ بھی ہے یہ بھی کھلتی ہے لوگوں کو. اچھا آغا صاحب، آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. اختر صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایجوکیشن کی بھی، تعلیم کی بھی، تو آپ کیا پریڈکشن دیتے ہیں کہ اس سال میں 2021 میں ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا بہتر ہوگا؟ کیونکہ 2020 میں تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. نہیں، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2020 سے ہر شعبے میں چاہے وہ تعلیم ہو یا چاہے عام انسان ہو یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، 1000 گنا بہتر سیٹ اپ ہو جائے گا. آنے والے وقت تعلیم کی جو ہمیں مشکلات سب سے زیادہ سکول بند رہے ہیں اور ابھی بھی بند ہیں. خصوصاً میں ابھی گلگت بلتستان میں ہوں اور وہاں میں دیکھ رہا ہوں تقریباً اسکول جو ہے وہ 1 سال سے تقریباً متاثر ہیں. ایسے ہی لوگ اپنے بچوں کو یا تو انٹرنیٹ کے ذریعے یا تو گھروں میں ہی ٹیچر لگا کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ یہ جو چینجنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعلیمی میدان کے لیے بھی 2021 انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سکول کھل جائیں گے. اور خصوصاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا ہم پچھلے دفعہ جب ہم پیشن گوئی کر رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ 2020 مشکلات، مسائل، پریشانیوں کا سال ہے، تو اسی طرح اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو دیکھیں کرنا تو اللہ کی ذات ہے. ایک علمی رائے ہے. محکمہ موسمیات کے طرح ہم کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی تو یہ ایک علمی رائے ہے. اسی طرح سیم یہ بھی ایک علمی رائے ہے کہ 2021 سے پریشانیاں، امتحان، اپنے پیاروں کو جتنے لوگ ضائع کر چکے یا بچھڑ چکے ہیں اب انشاءاللہ اس سے نکل کر ایک امن کے طرف جا رہے ہیں، بہتر مستقبل کے طرف جا رہے ہیں. تعلیمی ادارے انشاءاللہ کھل جائیں گے، خصوصاً پاکستان ترقی کرے گا اور پوری دنیا میں جو لوگ اس دنیا سے، اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس طرح کا حادثات میں کمی آنا شروع ہے. اور انشاءاللہ مارچ اپریل کے بعد بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور خصوصاً پاکستان کے اوپر تو اللہ کی بڑی کرم ہے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت کے ایک دن تو مقرر ہے، مگر ہم سب نے مرنا. مگر اب یہ جو اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے یا یہ جو بیماری ہے یا انسانی غلطی کی وجہ سے جو کچھ ہے، اس سے نکل کر ایک سکون کا پاکستان، ایک سکون کی دنیا، ایک امن کی دنیا اور بہتر مستقبل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ اب ہم سے خوش ہیں اور خصوصاً پاکستان کے لیے بہت بہتر مستقبل کے ساتھ، ترقی، کامیابی کے ساتھ پاکستان موجود ہے. انشاءاللہ جی پاکستان ترقی کرے گا. اور یہ جو مشکلات ہمارے اوپر آئی، کہتے ہیں کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو امید پہ دنیا قائم ہے. اچھی امید رکھنی چاہیے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक नाजरीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कही कि ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी नए साल की 2021 की कि उसमें कैसी मस्बत चेंजिंग्स होनी चाहिए, कौन से अहद हमें करने चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। तो यकीनन हर इंसान को ख़ुद अपने अंदर जो है वो मस्बत चेंजिंग्स पैदा करने की ज़रूरत है, अपने अपने ख़ुद को जो है अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, ना कि हम दूसरों से उम्मीद वाबस्ता करें कि वो इंसान चेंज होगा तो मेरी ज़िंदगी में भी मस्बत चेंजिंग्स आएंगी। ऐसा नहीं होता। हर इंसान ने ख़ुद को बदलना है। जब वो ख़ुद को चेंज करेगा, ख़ुद को बदलेगा तो उसके लिए आगे रास्ते और भी आसान होते चले जाएंगे। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब कि तरक्की और खुशहाली के जो नए तकाज़े हैं वो क्या हैं और हमारी हिकमत अमली उसमें क्या है, कौन सी वो नीड्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ सकते हैं। स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, जल्दी से उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कॉनर कहाँ से बात कर रही है? मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मरियम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हेलो। जी जी आवाज़ आ रही है मरियम आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। मरियम, नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। मरियम, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं पहले तो आप सबको नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। उसके बाद आगा बहिश्ती साहब से मेरे कुछ इंटरेस्टिंग सवालात हैं, अगर वो मुझे कुछ बता दें तो। जी जी पूछ सकती हैं आप। जी आगा साहब। जी बिस्मिल्लाह, आप हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया आपका। ओके आगा साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2021 मेरे लिए कैसा रहेगा? जी आप अपने नाम, वालिद वालिद के नाम दे दें, फिर बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। नाम और वालिदा वालिद का नाम। ओके, मेरा नाम मरियम है और वालिदा का नाम है रुबीना हाशिम। और वालिद के क्या नाम है? वालिद का नाम। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया मरियम, बहुत शुक्रिया। जी आपको बताते हैं। जी आगा साहब, आप इस पे काम अपना जारी कीजिए। कितना टाइम लगेगा इनकी प्रेडिक्शन बताने में? वैसे तो ऐसे होता है, एक मुकम्मल अगर हम सही कोई जायचा बनाएं तो उसके कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगता है एक जायचा मुकम्मल करने के लिए। मगर हम जैसे कि वो मुख्तसर एक अदद के साथ मुख्तसर जो केस समझते हैं उस हिसाब से हम ये मुख्तसर भी बता सकें, मगर एक जायचा मुकम्मल। ठीक है, आप जायचा तैयार कीजिए, तब तक हम रियान साहब से बात करते हैं। रियान साहब, दूसरे मौजू पे आते हैं कि तरक्की और खुशहाली में हमें किन तकाज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे अगर एक अफराद की, एक कौम की, एक मिल्लत की बात की जाए तो पहला तकाज़ा, पहली नीड हमारी क्या होगी? जी बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और अगले साल की जो हमने टारगेट सेट्स करने उसके लिए हमें सबसे पहले इसके बारे में ही सोचना होगा। पहली चीज़ है शऊर और आगही। हम जिस तबके से, जिस डोमेन से मेरा जो ताल्लुक़ है, तो हम लोगों को शऊर और आगही फैलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। समाज में, समाज से जुड़े हुए तमाम मसाइल, उन पहलुओं का हल और उन लोगों को उसका इदराक कि ये चीज़ माशरे में कितनी ख़राबी पैदा कर सकती है और आपकी छोटी सी काविश, आपकी छोटी सी मस्बत सोच इस चीज़ को रद्द करके आप पॉजिटिविटी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सही। मैं अगर यहाँ पर खैर ख्वाही के लिए और जो खैर के काम करने वाले लोग हैं मैं उनकी बात करूँ तो सबसे पहले हम तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। सबको मिलजुल के बैठ के ही हम अपनी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। अख्तर साहब, आपकी जाने बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं कि तरक्की और खुशहाली के लिए किन तकाज़ों की हमें ज़रूरत है और हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? पहले तो वही है कि एक हम आहंगी जो कौम के दरमियान होती है जी, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमें इदारों को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो कौमी इदारे हैं वो इतने मजबूत हों कि कोई इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत ना कर सके। सही। तमाम इदारे जो हैं वो अपनी सॉलिडारिटी जो उनकी है वो कायम रखें। और वही मैंने जो शुरू में कहा था कि फ़र्द से इज्तिमा की तरफ का सफ़र है, तो इदारे जब तक हम आहंगी बरकरार नहीं रखते उस वक्त तक ये डिस्टर्बेंसेस पैदा होती रहेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस सतह की जमहूरियत भी इस मुल्क में है उसको चलते रहना चाहिए ताकि हमारी ये प्रैक्टिस इतनी पुख्ता हो जाए कि हम इसके अलावा किसी और चीज़ का तसव्वुर ही ना कर सकें। खुशहाली और तरक्की का जो बुनियादी मसला है वो ये है कि ये जो रिसोर्सेज है इनकी मसावात की तकसीम, इनकी गैर मुसावी तकसीम जो है वो गैर मुनसिफाना निज़ाम की तरफ ले जाती है। तो अदल बुनियादी बात है। जब हम अदल सीखेंगे
تو اس پورے معاشرے میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور آئے گا. بالکل جی، عدل سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. عدل ہمارے اندر ہوگا تو ترقی خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی. جی آغا صاحب. جی مریم کے بارے میں جو سوال ہے، ان کے سیارہ جو ہے وہ مریخ ہیں اور زمینی ستارہ جو ہیں ان کے اہل ہیں، اور ان کی ذائچے میں گزشتے جو زندگی کے مسئلے مسائل اپنی جگہ پر، مگر اب اس کی زندگی میں ایک نیا ستارہ داخل ہو رہا ہے، اور یہ ستارہ آپ کو خوشی، بہتر مستقبل، آگے سفر، آگے زندگی کے نئے کام، شروعات، مستقبل، ازواجی زندگی، شادی یا بچوں یا شوہر کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے. اور آنے والا جون جولائی کے بعد بہت سی چیزیں آپ کی تبدیل ہونے والی ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتا ہے، اور اچھی ایک زندگی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آگے بڑھا رہا ہے، اور جس میں ستاروں کی موومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت چینج ہونے والی ہے، اچھائی کی طرف جانے والی ہے. زبردست. پھر بھی آپ کے لکی نمبر 3 ہے دن، آپ کے جمعرات ہیں. اگر لباس آپ پہننا چاہتی ہو اچھی سبز اور انگوٹھی اور یاقوت اور زمرود آپ استعمال کیجیے. آپ کے جو ورد نکلتا ہے یا اللہ یا حفیظ یا قدوس، اس کو کثرت کے ساتھ ورد کریں. نماز کے پابندی کے ساتھ آغا جی کو بھی اور ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اچھے دن آنے والے ہو اور مسائل و مشکلات سے نکلنے والی ہو انشاءاللہ. جی مریم، وش یو بیسٹ آف لک. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گلشیر احمد بات کر رہا ہوں ٹنڈو الہیار سے. جی جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں آغا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. جی جی آغا صاحب سن رہے ہیں، بتائیے. السلام علیکم. آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ کو ہیپی نیو ایئر، کنگریچولیشن. بہت شکریہ. جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آغا صاحب سے؟ اور دوسرا یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں خود بلائنڈ ہوں آنکھوں سے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا 2021 جو کیسا ہوگا آنے والا. ٹھیک ہو گیا. والد کے نام لے لیں. والد اور والدہ کا نام بتا دیجیے. والد کا نام غلام محمد اور والدہ کا نام شمیم. ٹھیک ہے، اوکے جی، بہت شکریہ. جی بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کا حوال بتا سکیں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سرچ سے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے ترقی اور خوشحالی کے تقاضوں کی اور ہماری حکمت عملی کے حوالے سے. اپنے مہمانوں سے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہیں، کوئی اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے سال 2021 کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کا سال کیسا رہے گا، اگر اس میں آپ اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے، اپنے ٹریولنگ سسٹم کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، کاروباری لحاظ سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کوسچن کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ 2021 آپ کے لیے کیسا رہے گا. جی ریحان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا جیسا کہ دوسرا موضوع ہے ترقی اور خوشحالی کا، تقاضوں کا اور ہماری حکمت عملی کا. تو اگر تقاضے دیکھے جائیں موجودہ دور کے، جو موجودہ دور میں ترقی کے تقاضے ہیں، کیا وہ سابقہ دور کے ترقی کے تقاضوں سے مختلف ہیں؟ دیکھیے اوبویسلی جب آپ نئے دور کی بات کرتے ہیں تو آپ جدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ماڈرنزم کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہی میں بات دوبارہ کروں گا کہ سوچنے کے عمل کو رکنا نہیں چاہیے، کام کرنے کی لگن کو کم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے نئے دور کے آپ کا جو گلوبل ویژن ہے وہی آپ کو لوکل ایکشن کی طرف مجبور کرتا ہے. اور اس وقت جدت پسندی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ہر نئے دور کے ساتھ ہر نیا دن ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف آپ کو مبذول کروا رہا ہے. ہم 3G 4G اور 5G کی طرف چلے گئے. ہم اگر اپنی تعلیمی نظام کی بات کریں تو تعلیمی نظام میں یہ پہلی دفعہ آپ کا پورا جو ورلڈ ہے وہ زوم میٹنگز پہ کنورٹ ہو گیا. اگر ہم بات کریں یہاں پر خاص طور پہ جو نئے جو انوینشنز ہو رہی ہیں، جو یہاں پر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، جو یہاں پر جتنے بھی لوگ دوا ساز کمپنیاں جو نئی نئی چیزیں بنا رہی ہیں، تو یہ جدت پسندی کی ان تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں، سوچ کو بڑھا رہی ہیں. قرآن بار بار کہتے ہیں وَلَا تَفَكَّرُوا، آپ سوچو
غور و فکر کرو، اس کے اندر نئی نئی چیزیں تلاش کرو، آپ اس پوری دنیا کے اندر چھا جائیں گے آپ کی سوچنے کا. اور یہ سوال پوچھا بھی جائے گا کہ میں نے یا انسان تجھے عقل دی تھی دنیا کو تسخیر کرنے کی، تو بیٹھ گیا اپنے علاقے میں، تو بیٹھ گیا اپنی گلی میں، تجھے تو میں نے عقل دی تھی، تجھے میں نے سوچ دی تھی. تو اس سوچ کو پازیٹیوٹی کے ساتھ، اس سوچ کو سچے جذبے کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. اسی سے پھر آپ کامیابی لے کر آ سکتے ہیں، اور آپ ایک ڈائمینشن سیٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ رائج کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو خیر کی سوچ رکھتے ہیں، اس چونٹی کی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ سورہ نمل کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، اس چونٹی کی خیر کی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ اپنی چونٹیوں کو سائیڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ خیر کے جذبے کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی. تو جو 2020 میں جن لوگوں نے خیر کے ساتھ فلاح کا کام کیا، اس کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا لوگوں نے بے دھڑک راشن تقسیم کیے، لوگوں نے فرنٹ لائنز پہ آگے اپنے ڈاکٹرز کی ہیلپ کی، لوگوں نے فری آف کاسٹ ماسک تقسیم کیے، سینیٹائز. دنیا کی آپ نے دیکھیں جو ایثار اخوت کی بات ہم ریاست مدینہ کے اندر اس وقت بات کرتے ہیں، تو وہ کیسے پیدا ہوگی جب میرے اور آپ کے جذبات پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے. میں آپ کو سوچوں گا، آپ میری بھلائی کے بارے میں ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچ کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اختر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی کے جن تقاضوں کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہماری حکمت عملی کے لیے کن عوامل کا ہونا ضروری ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو کلاس سٹرگل ہے. اس کلاس سٹرگل کے بغیر وہ یونیفیکیشن جس کا ہم سوچ رہے ہیں وہ اور ٹاکسیسٹی لوگوں کے درمیان کم ہو. یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ قریب ہیں، اور جو استعمار ہے جہاں گلوبلائزیشن کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ اصل میں بنیادی طور پر ایسا ولیج ترتیب دینا چاہتے ہیں جس میں ملکوں کے اپنے جو کلچرل فیلمنٹس ہیں، جو تہذیبی رگ ریشے ہیں، ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکے. ہمیں اپنی وہ شناخت برقرار رکھنی ہے اور اس شناخت کو آگے بھی بڑھانا ہے. بنیادی طور پر ترقی جو ہے وہ کہتے ہیں انسانی ذہن کے ارتقاء کی جو صورت. انسانی ذہن کا ارتقاء اسی وقت ایلیویٹ ہوتا ہے، اسی وقت بالیدہ ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں. بالکل. اور جب ہم من حیث القوم سوچیں گے تو یہ ٹاکسیسٹی ختم ہوگی، اور جو ہماری فیوچر پلاننگ ہے وہ زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں کام کرے گی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی وسائل میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے کووڈ سے، لیکن ہمارے یہاں اس کی تعداد 2-3 لاکھ تک رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہرڈ امیونٹی اور امیونٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. ہم سخت جان قوم ہیں اور ہم ہر ایک بیماری سے لڑ سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں تیمارداری کا جو سلسلہ ہے وہ یورپ میں نہیں ہے، وہ امریکہ میں نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی آغا صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے اور پھر آپ کے لیے ہماری کچھ کال آئی تھی ہمارے پاس آپ کے لیے، آپ نوٹ کر لیجئے. شادی کے سلسلے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سید ریاض حسنین شاہ ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا جو نام ہے سید نسیم حسین شاہ جی، اور ان کے والدہ کا نام ہے سید منظور زہرا جی، سیدہ منظور زہرا ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ شادی کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہی ہے. اور دوسری کال جو آئی آپ کے لیے محمد علی ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے مرید حسنین صاحب، اور ان کی والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اولاد کے حوالے سے. اور اس سے پہلے ایک کال آئی تھی ہمارے پاس، ان کا جو ہے آپ جی ایسے کرتے ہیں جرنل یہ جو سوالات ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کی جن کی بھی شادی نہیں ہو رہی ان کو ایک اسلامی اور قرآنی ایک نسخہ بھی ان کی خدمت میں ہدیہ کریں گے. اور گلشیر کے جو ذائچے کے حساب سے ان کے جو دن ہیں جمعہ ہیں، لباس ان کی سفید ہے اور انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں تو یمنی عقیق اور منہ نجب پہنے. ٹھیک ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ گلشیر آپ کے جو ذائچہ ہے اور اس وقت عروج کی طرف، زوال سے نکل کر عروج کی طرف جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 21، 22، 23 تک مکمل آپ اپنی مسائل سے نکل کر ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھیں گے، جس سے آپ کی مشکلات کی کمی کے ساتھ ساتھ بہتر مستقبل کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکلیں گے. آپ کوششیں کریں، قرض کے معاملات، گھریلو معاملات، مسائل، پریشانی سے نکلو گے، اور آپ کے نام کے حساب سے جو ورد نکلتا ہے یا اللہ یا حی یا قیوم آپ کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے نماز کی پابندی کے ساتھ آپ بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اب آنے والی زندگی آپ کے لیے بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ شادی والا نسخہ سب کو دے دوں؟ جی جی بالکل. دیکھو یہ اسمودہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی سورہ یاسین کی 10 فائدے ہیں، اور 10 فائدوں میں سے ایک یہ فائدہ بیان کہ اگر کوئی کنواری
لڑکی یا کوئی لڑکا سورہ یاسین اور نماز فجر کے بعد یا ظہر عصر کے بعد یا کسی بھی ٹائم کہ وہ ایک بار روزانہ پڑھے تو اس بندے کی شادی ہو جاتی ہے. اور دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ ایک بار نیت یہ کرے پروردگارہ جو میرے قسمت میں لکھا ہے جو میرے لیے بہتر ہے وہ رشتہ میرے گھر میں بھیجے. اچھا اس قرآن کے دوران اس سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے دوران آپ جب پڑھائی کر رہی ہو اس دوران جو بھی رشتہ آئے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہ رشتہ بھیجا ہے اور یہ قرآن اور ان سوروں کے بدولت اس رشتہ کو کبھی منع نہ کرنا. ایک تو یہ باتیں ہیں. اور دوسرا یہ محمد علی کی اولاد کے حوالے سے ہیں کہ اگر آپ کے اولاد کے میڈیکل پہلے تو آپ میڈیکل کی بھی چیک کر لیں اور یہ ذائچہ ایک مکمل جب ذائچہ بنتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے. جن کے بھی اولاد نہیں ہوتی ہے سورہ نمل کی ایک آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 3 سورہ نمل کی آیت نمبر 3 روزانہ 21 مرتبہ آپ اور میاں بیوی نماز فجر کے بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان 21 مرتبہ آپ پڑھیں اور یہ عمل آپ کچھ عرصے تک جاری رکھے اور پانی کے اوپر پھونک کر میاں بیوی آپ لوگ پی لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے اور آزما کے دیکھیں گے اور آپ کے بچوں کی خبر آ گئی. اگر ایک مکمل علاج ہے سورہ رحمان سورہ یاسین چارکول اور دعائے جوشن کبیر یہ مشک زعفران سے اگر کوئی عامل ہونا چاہے اس کے لکھنے کے لیے اور لکھ کر آپ لوگ میاں بھی استعمال کریں آپ دیکھیں گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی شادی کے لیے جو آپ نے صورت بتائی ان کا ورد کرنا ہوگا اور اولاد پڑھنے یہ پڑھنے صحیح اور اولاد کے لیے بھی انہی کا آپ جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگا 21 دن تک اور 21 مرتبہ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 3 21 مرتبہ روزانہ پڑھے اور میاں بیوی پڑھ کر پانی کو. اور یہ محمد علی جاننا چاہ رہے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی. اچھا کاروبار کی ترقی کے حوالے سے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے سورہ عادیات چھوٹی سی سورہ ہے اوورال بتا دیں. اچھا وہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ محمد علی کے ذائچے نہیں بنا رہا ہوں یہ جو سوال کے حساب سے یہ ذائچے پھر بنا لیں گے ان کے پاس نمبر شاید مل جائے گا گوگل میں موجود ہیں اور ویسے بھی پنڈی میں موجود ہو اگر کوئی ملنے بھی چاہے مل بھی سکتے ہیں. دیکھیں سورہ عادیات سورہ ملک اور سورہ حشر یہ 3 سورے بندہ پڑھے اور آگے جائے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کاروبار میں اتنی ترقی دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ حج کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. تو یہ آپ پڑھیں اور قرآن پہ ہاں ایک بات یاد رکھنا صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ہوگا عملی طور پر آپ تھوڑے سے اقدامات بھی کریں کوشش بھی کریں بالکل قرآن میں تو ویسے ہی ہمارے تمام مشکلات کا حل موجود ہے. اپنے مہمانوں سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اپنے مہمانوں سے بہت زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری رہا نئے سال کے حوالے سے اس میں کون سی مثبت چینجنگز ہونی چاہیے کون سے عہد ہمیں کرنے چاہیے اور ترقی خوشحالی کے لیے کون سے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یقیناً ہمیں ان تمام باتوں پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے نہ کہ صرف ڈسکشن سن کے اس کو اگنور کرنا چاہیے. ہر انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے کامیاب رہنا چاہتا ہے اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے کچھ بہتر کارنامے سر انجام دینا چاہتا ہے تو یقیناً ہمیں اس پہ کام کرنے کی سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. ریان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ سال 2021 نئے سال کو اور ہماری ترقی خوشحالی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ زندگی مختصر ہے اور باقی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ روشنیاں تقسیم کریں محبتیں تقسیم کریں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں سیکھنے کے عمل کو بالکل نہ چھوڑیں. اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کریں 3 حصے بنائیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز بات یہ ہے کہ آپ اپنے حوصلے اور جذبات کو شامل حال رکھیں. جب یہ تمام چیزیں ملتی چلی جائیں گی تو زندگی میں رنگ خود بخود بڑھتے خود بخود بھر جائیں گے. بالکل بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی. جی اختر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو نئے سال کے حوالے سے مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے اور ترقی خوشحالی کے حوالے سے؟ مستحکم رہیے متحد رہیے منظم رہیے اور خاص طور پر وطن عزیز کے حوالے سے پر امید رہیے اور کوشش کرتے رہیے کہ آپ کی قومی شناخت جو ہے آپ کے جو کلچرل فیلمنٹس ہیں وہ برقرار رہیں.
ठीक हो गया अख्तर साहब। जी आगा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे नए साल को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी तरक्की खुशहाली को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या लोगों को मैसेज देंगे और क्या पेशगोई करेंगे कि किन जो ऐसे पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम इस कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि मैं ये कहूँ कि हम अपने इदारों का जो पाकिस्तान के लिए जो हमारे इदारे, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, हमारा वज़ीर आज़म है, उसके इज़्ज़त और एहतराम करें, और उसके साथ साथ हमारे जो मुल्क की जो हिफाजत के जो इदारे हैं, खुसूसन हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, उनके साथ हाथ मिला के खड़े हो जाएं। वो महाजू में बैठकर, बर्फ़बारी सियाचिन के महाजू में बैठकर अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद के कुर्बानियाँ देकर खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े होने चाहिए, उन साजिशों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हम, कुरान कहता है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हम इत्तिहाद पैदा करें, इत्तिफाक पैदा करें और हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें, अपने मुल्क के साथ दे दे, जान दे दे, कुर्बानियाँ दे दे इस मुल्क की हिफाजत के लिए। यकीनन इस मुल्क ऐसा हासिल नहीं हुआ है, ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल कुर्बानियों के बाद, और इस मुल्क को अपने पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस मुल्क को बचाने वालों के साथ हमें खड़ा होना होगा, और साथ साथ कोई भी काम आपकी कोई बंदा नहीं कर सकता। आप अपने काम खुद करें, मशवरे से करें, सोच समझ के करें, अपने बहन भाई घर ख़ानदान के एहतराम और इज़्ज़त और उनकी मदद करें और उनके साथ मिलकर आगे बढ़े, और आप देखते देखते इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं जाते जाते, 2021 इमरान खान रहेगा, कोई ख़तरा नहीं। अगले 5 साल भी इमरान खान का है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क को तो एक बेहतर हुक्मरान चाहिए, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो या किसी और की शक्ल में। आप इजाज़त देती हो तो माजरत के साथ आप इजाज़त, मैं ये समझता हूँ इमरान खान अल्लाह ताला की कोई तोहफ़ा है इस मुल्क के लिए, जिसकी वजह से शायद उन शोहदा ने अल्लाह से कहा होगा, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल को आगे बढ़ाकर, या अल्लाह क्या हो रहा है पाकिस्तान में, करप्शन हो रहे है पाकिस्तान के साथ, क्या ज़ाती हो रही। अल्लाह ने उनकी सुना होगा, कायद आज़म चले आपने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन शोहदा ने एहतिजाज किया होगा, उन माओं का, उन बहनों का, उन शोहदा का सिला निचोड़ जमा किया जाए तो वो इमरान खान है, उसका साथ दीजिएगा। ईमानदार शख्स है, मैं इल्मी राय दे रहा हूँ कि उनके सितारों से अल्लाह ताला इतना खुश है इमरान खान से। ये जो इत्तिहाद बना है ये टूट फूट के शिकार होने वाले हैं, ये जवाल पे हैं, क्योंकि इमरान खान के सितारा बुलंदियों पर है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। 2021 पाकिस्तान की बहुत शुक्रिया जी आप तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया, और यकीनन नाज़रीन आज की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। और जैसे कि बात की गई थी 2021 की तब्दीलियों की, तो हर इंसान को ख़ुद को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और खुश रहने की भी ज़रूरत है। अभी दीजिए अपने मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।